यांच्या वतीनं चिंचवड इथल्या ऑटो क्लस्टर या सभागृहात रिन्यूटेक इंडिया 2010 या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचं नुकतंच उद्घाटन करण्यात आलं आहे। अपारंपरिक ऊर्जेसंदर्भातल्या या प्रदर्शनाचं उद्घाटन ऊर्जा मंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आलं। जर्मनीतले अर्थ आणि ऊर्जा मंत्री ख्रिस्ता थोबेन, इंडो जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सरसंचालक बर्नहार्ड स्टेनरुके, इंडिया टेक फाउंडेशनचे अध्यक्ष इंद्रमोहन, कॉन्सल जनरल वॉल्टर स्टेचेल, एमसीओ विनमार्कचे संचालक आशिष गुप्ता तसंच एमसीओचे व्यवस्थापकीय संचालक टॉस्टन फुलरबर्ग आदी मंडळी यावेळी उपस्थित होती। यावेळी आपल्या भाषणात बोलताना ऊर्जा मंत्री नाईक यांनी सांगितलं, थ्रू नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी बाय द एंड ऑफ 2012 द स्टेट इज आल्सो टेकिंग aggressive initiative to achieve this benefit. Apart from promotion and development of the renewable energy in the state, focus is also given to energy conservation, wherein mostly domestic energy efficient programs, energy efficiency improvement in water supply, street lights systems, and municipal corporations and municipalities programs are being taken up. Because of energy conversion programs, state has achieved energy audit of 477 industrial units, and from that energy equivalent to ₹50 crores has been saved. Government of Maharashtra has also proposed a amended in DC rules for energy efficiency in building sector. Eminent persons in the field of energy sector have gathered. I take this opportunity to appeal all this renewable energy and green conservation program to protect Mother Earth. गणेश आप सोल आपण सगळं आहोत राईट सर 1 2 3 म्हणलं की नाही सर We are close to soon. We'll take care of it. काय बस आहे यार हा हा सिस्टम the excess power being fed to the public 20 kilovolt grid. A very efficient heat recovery system from exhaust gases has been installed. This system consists of a steam boiler to recover the heat of the exhaust gases and the water-air heat exchangers to supply hot air for the kilns. देश विदेशातल्या अनेक नामवंत कंपन्यांनी सहभाग घेतला। येत्या 11 मार्च पर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांकरता खुलं असणार आहे।